खुश आमदीद। मैं मसूद राजा बोल रहा हूँ और मेरे इस उर्दू चैनल पर आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी पिछली चंद एक वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने काफ़ी तनकीद की पीटीआई पर भी, और जो भी मुजाहरे हुए या हमले हुए। आज थोड़ा सा फ़लसफ़ियाना तरीके से इस चीज़ पर बात करने का इरादा है कि जो पाकिस्तान में इतना ज़्यादा फ़ौज के ख़िलाफ़ या एंटी आर्मी जज्बात पाए जाते हैं, उनकी वजूहात क्या है। अब इसका आसान जवाब ये हो सकता है कि जी इमरान ख़ान ने अकेले एक बयानिया बना दिया और लोग फ़ौज से नफ़रत करना शुरू हो गए। लेकिन अगर इस पे मंतकी तरीके से सोचा जाए तो वो शायद उसका एक्सप्रेशन हो, लेकिन उसकी वाहिद वजह नहीं हो सकती। अब आपको मालूम है कि मैं पुराना फ़ौजी भी हूँ और फ़ौज की मेरे दिल में बहुत इज़्ज़त है, ना सिर्फ इसलिए कि वो अहम इंस्टीट्यूशन है, बल्कि इसलिए कि मैं आज जो कुछ भी हूँ वो इसी पाकिस्तान फ़ौज ने मुझे दिया, 8वीं जमात से लेकर मेजरी तक। और ये मैं पहले भी काफ़ी अपने पुराने साबिका फ़ौजी दोस्तों के साथ इन चीज़ों का मैंने ज़िक्र किया। अब इस चीज़ को समझने के लिए दो तीन चीज़ों की समझ की ज़रूरत अहम है। एक, कि जब भी किसी भी माशरे में आप जाएं, उसकी सियासियात माशियात देखें, तो किसी भी माशरे में हर वक्त एक इस्टेब्लिश्ड निज़ाम होता है जिसको बोलते हैं रेजीम। अब ये जो मैं ख्यालात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये पियर बोर्ड्यू के काम में से। और अब एक रजीम ये होती है कि उसका अपना मंतक होता है, उसके निज़ाम होता है, सिस्टम होता है, जिसमें हर शख्स को अपनी जगह जो है पता होती है माशरे के अंदर, और वो अपना अपना काम करते हैं। और जब तक उस रजीम का लॉजिक जो है वो क्राइसिस में नहीं आता, वो रजीम चलती रहती है, वो निज़ाम चलता रहता है। अब होता ये है कि मुआशी और सोशल इनइक्वालिटी जो है वो एक रजीम को क्राइसिस सिचुएशन में लेके आती है, और जब वो क्राइसिस सिचुएशन उभरती है तो उसमें लोग उसका फ़ायदा भी उठाते हैं, जैसे इमरान साहब ने कोशिश की। लेकिन वो लोग जो हैं वो उसका फ़ायदा उठाते हैं, उसकी वजह नहीं होती, उसका मंबा नहीं होते। उसकी वजह ये है कि रजीम का जो कंसेंसस था लोगों के साथ, उसका जो पर्दा था वो उठ गया। वो अब कैसे उठता है? अब पाकिस्तान की अगर आप माशी हालात में देखें तो एक बहुत छोटा सा तबका है जो एलीट तबका है, उसमें फ़ौज के भी सीनियर लोग शामिल हैं, और इतनी बड़ी आवाम जिसमें इतनी बड़ी यूथ की पॉपुलेशन है, वो इंक्रीजिंगली उनको ये महसूस हो रहा है कि उस मुल्क में शायद उनका इतना हक नहीं है, ना उनको नौकरियां मिल रही हैं, ना उनको कोई अच्छा रोज़गार मिल रहा है, ना ही कोई उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप ये चीज़ें कर सकते हो। तो जो माशरे में तफर्रुक है मुआशरती और मुआशी, वो बहुत वाज़े हो गया है। अब जब ये होता है तो अब उसमें क्या होता है, हमारी डिज़ायर जो है वो हमें डायरेक्ट करती है। ये फ़नॉन का अगर आप काम पढ़ें तो आपको ये समझ आएगी कि एट अ सर्टन पॉइंट जब फ़र्क ऐसा हो कि मैं इस मोहल्ले में रह रहा हूँ, मैं इस गली में रह रहा हूँ, मेरे पास पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, और मेरे से 1 मील दूर ये नौआबादियाती अंग्रेज़ के ज़माने में कैंटोनमेंट है जहाँ पे फॉरेनर्स रहते हैं, उनके पास बिजली भी है, खूबसूरत सड़कें, बागात। तो वो फ़र्क जो है वो इतना वाज़े हो जाता है कि यहाँ पे जो शख्स रह रहा है उसकी डिज़ायर होती है कि उसको वो मिले, और अगर वो उसको नहीं मिल सकता तो वो भी तबाह हो। ये जो है नफ्सियाती है, इसमें सियासत का इस तरह का जिक्र नहीं है। सियासत क्या करती है, उन नफ्सियात को उभार देती है। तो अब पाकिस्तान में
जियोग्राफिकली, मटीरियली फ़र्क इतना ज़्यादा हो गया है कि आप देखते हो जो भी बड़े बड़े गोल्फ क्लब्स हैं, इमारात हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, खूबसूरत घर, वो आप एसोसिएट अगर करना शुरू कर दें कि ये फ़ौज के साथ हैं, फ़ौजियों के पास हैं, समझ गए? तो आपकी डिज़ायर जो है वो ये है कि आपको भी ये चीज़ मिले, आप भी तो उस मुल्क के शहरी हैं। अब उस डिज़ायर को मोबिलाइज करती है सियासत, वो किया इमरान खान ने। लेकिन मसला फ़ौज का ये नहीं है कि उनका इमेज ख़राब है और लोग एकदम उनसे नफ़रत करना शुरू किए। मसला जो है स्ट्रक्चरल है कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा मुआशी इन्फाक हो चुका है, इतना ज़्यादा फ़र्क हो गया है कि लोग क्लियरली देख सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी और ये जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा फ़र्क है। और जब वो होता है तो फिर रजीम जो है वो क्राइसिस में चली जाती है, जो लॉजिक उसका होता है, और उसके लिए उसको रीनेगोशिएट करके नई रजीम बनाने की ज़रूरत होती है। अब वहाँ तक सोच किसी की नहीं जा रही। आज मुकदमे चल रहे हैं जी, फौजी अदालतों च भी होंगे, इत्थे भी होंगे, लोगों को सज़ा दे रही हैं। सज़ा देने से ये चीज़ और बढ़ेगी। अब इसमें फौजी हजरात, ज़ाहिर है हमारी बात किधर सुनते हैं, वो इतने पावरफुल लोग हैं, उनको बंदा क्या मशवरा दे सकता है कि आप क्राइसिस सिचुएशन में तो वैसे भी अपने लोगों की मदद करते हो, सैलाब आता है, ज़िलज़ला आता है, ठीक है ना, लेकिन जैसा वेलफेयर निज़ाम आपने अपने जवानों के लिए बनाया हुआ है और जिसकी मैं पूरी सपोर्ट करता हूँ, आपके पास जो अपनी वेल्थ है उसका तरीक़ेकार निकालें कि वो वेल्थ लोगों में शेयर हो। अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी बेहतर है, इतनी अच्छी है, तो उसका फ़ायदा सिर्फ फ़ौज और फ़ौजियों को ना पहुँचे, आम लोगों तक भी पहुँचे। दो, कोई खिदमत खल्क के काम करो यार, ठीक है ना, कोई स्कूल चलाओ, कोई यतीम खाने बनाओ, कोई लंगर बनाओ, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जहां आम शहरी को ये पता चले कि फ़ौज हमारे लिए इस गांव में ये काम कर रही है, इस गांव में ये काम कर रही है। मिसाल के तौर पे अब जहां जहां दूर दूर तक आपकी पलटनें बैठी हुई हैं पहाड़ों में, ठीक है, वहाँ हर एक के पास मेडिकल अफसर होता है, नर्सिंग असिस्टेंट होती हैं, डिस्पेंसरी होती है। तो क्या आप ये नहीं कर सकते कि आपका जो वहाँ पे कामरी में डॉक्टर बैठा हुआ है वो हफ्ते में एक दिन खुली जगह पे जाके क्लिनिक लगा ले और कहे कि यार मैं बच्चों को देखूंगा, आपको दवाइयाँ भी दूंगा, आपका जो है ना मुआयना भी करूंगा, कोई खर्चा नहीं आएगा उसमें फ़ौज का, समझ गए। लेकिन उससे क्या होगा कि लोगों के जहन में ये बात बैठती जाएगी कि ये जो लोग बैठे हुए हैं इस कैंटोनमेंट में, ये हमारे हाकिम नहीं है, ये हमारी हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं, और जब इनको मौका मिलता है तो ये क्राइसिस का इंतज़ार नहीं करते, ये अपने रिसोर्सेज हमें अवेलेबल करते हैं। तो अभी फ़ौज में ये आजकल मेरे ख्याल में सोच चल रही है कि फ़ौज का इमेज कैसे ठीक किया जाए, और ज़ोर उन्होंने किस पे रखा हुआ है कि प्रेस रिलीजेस कर दो, तो एक जर्नैल आके कह रहा है हम ये हैं, दूसरा ये कह रहा है, नारे लगा दिए, गाने बना लिए। वो क्राइसिस सिचुएशन में नहीं चलता क्योंकि लोगों ने पहले से ही आपके बारे में मुख्तलिफ तरीके से सोचना शुरू कर दिया और आपको एसोसिएट कर दिया प्रिविलेज्ड कम्युनिटी के साथ। और क्योंकि जिन लोगों के पास वसाइल कम हैं, जिनकी ज़िंदगी बेहतर नहीं हो रही, वो देख सकते हैं ख़ास करके साफ साफ फ़र्क। तो आपकी इमारात, आपके इंस्टीट्यूशंस, आपके बागात, गोल्फ क्लब्स, वो इलामत बन जाते हैं उस चीज़ की जो मुंसलिक हो गई एक ख़ास एलीट तबके के साथ, जो कि लोगों से चीज़ें लेके अपनी दुनिया को कायम रखे हुए हैं। ये जहनीत आपने बदली करनी। अब दूसरी चीज़ ख़ास करके वो लॉन्ग टर्म है कि हमें भी पता है कि पाकिस्तान फ़ौज का सियासत में कितना अमल दखल है।
اور اس کو ماننا کہ اب تک وہ عمل دخل رہا ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنے آئینی رول کے اوپر جانا، میرے خیال میں وہ فوج کے لیے بھی بہتر ہوگا اور ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ لیکن یہ سمجھنا کہ کس طریقے سے ایک اتنی بڑی آبادی کا حصہ جو ہیں، ینگ لوگ جو ہیں، ان کو ایک سیاستدان نے موبلائز کر لیا فوج سے نفرت کرنے میں یا فوج کے اوپر حملہ کرنے میں، تو وہ صرف اس کا ذاتی کرشمہ نہیں ہے، اس کے پیچھے حالات ہیں جو اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ لوگ فوج اور اس کے اداروں کو مختلف نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو کرپشنز یہ پرانے سینئر جرنیلوں نے کی ہیں وہ سب پہ واضح ہیں، اور خاص کر کے میں اب پنڈی کا ہوں، ایک عام شخص سے میری بات ہو رہی تھی، صدر میں ایک ایریا تھا جہاں پہ لوگ گاڑیاں پارک کیا کرتے تھے۔ اب یہ میں مثال دے رہا ہوں، اینیکڈوٹ ہو، تو ایک بزرگ سے بات ہو رہی، میں نے کہا اتھے پارکنگ ہوندی سی، اتھے ہن کی بن رہا ہے؟ انہوں نے کہا سر اتھے پلازا بن رہا ہے۔ میں کہا وہ کیوں؟ کہندا پہلے اتھے جڑا پارکنگ بننی سی تے پھر جرنیلاں دی لڑائی ہو گئی، جڑا بندہ پارکنگ بنا رہا سی، ہن جرنیل اتھے پلازا بنا رہے ہیں۔ اب اس میں شاید کوئی بھی حقیقت نہ ہو، سمجھ گئے؟ لیکن کیونکہ لوگ فوج کے ساتھ یہ ایسوسیٹ کر رہے ہیں تو وہ خود بخود ریشنلائزیشنز ان ایکشنز کی دے رہے ہیں۔ اسی طرح اسلام آباد میں یاد ہے وہ جو 5-6 منزلہ عمارت بنی فورن آفس کے سامنے جو کہ غیر قانونی تھی، اب اس کے بارے میں عام آدمی سڑک پہ کیا آپ کو کہانی سنا رہا ہے کہ یار اتنا وڈی بلڈنگ کس طرح بن گئی؟ انہاں کیا جی یہ پہلے سی ڈی اے والے اس نو ٹا رہے سن، پھر ISI والے نے کیا سانو اتلے 2 فلور دے دیو تے بلڈنگ کھڑی رہے گی۔ تو اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چیزیں فیکٹ ہیں، میں کہہ یہ رہا ہوں کہ عام آدمی جس کو آپ غیر پڑھا لکھا کہہ لیں، اس کے ذہن میں یہ چیز آ گئی ہے کہ اگر کوئی چیز غلط تھی اس کو صحیح ثابت کر دیا گیا ہے یا منظور کرا لیا گیا ہے تو اس کے پیچھے فوج کا ہاتھ ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے پیچھے فوج کا ہاتھ ہے یا نہیں، میرا کام ہے ایز اے اسکالر اسٹڈی کرنا کہ لوگوں کی سوچ، آئیڈیالوجی کس طریقے سے بنتی ہے اور اس کو کیسے بہتر سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کرائسس سچویشن میں اس وقت نیریٹو عام لوگوں سے کیا آ رہا ہے؟ اس وقت پاکستان کے حالات یہ ہیں کہ ہر وہ شخص یہ سوچ رہا ہے جو سوشل میڈیا پہ ہے کہ وہ جو بھی کہیں گے اس کو سنا جا رہا ہے اور ان کو آرام سے اٹھا لیا جائے گا، یہ الفاظ لوگ استعمال کریں۔ تو جب سیکیورٹی کی یہ سچویشن ہو کہ لوگوں کو یہ فکر ہو کہ اگر ہم نے کوئی چیز غلط کہہ دی تو ہمیں اٹھا لیا جائے گا اور غائب کر دیا جائے گا، اور یہ بھی سوچ ہو کہ فوج یہ کرے گی، تو پھر آپ کا مسئلہ جو ہے، اگر آپ سن رہے ہیں پاورفل لوگ، سینئر لوگ، وہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، مسئلہ اس سے گہرا ہے۔ گہرا اس طرح ہے کہ کانشیسنس میں لوگوں کے یہ چیز شامل ہو گئی ہے کہ یہ ادارہ جو ہے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ہے، اس کی پاورز کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور وہ چیز جو ہے قوم کے لیے بھی خطرناک ہے اور فوج کے مستقبل کے لیے بھی خطرناک ہے۔ تو اس معاملے میں بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں اس پاکستان فوج میں، ریٹائرڈ بھی، حاضر سروس بھی، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو کرنا یہ چاہیے، یہ جتنے آپ نے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اور یہ وہ بنائے ہوئے ہیں، کہ ان چیزوں پر غور کرو، ان پہ سیمینار کراؤ، سول سوسائٹی کے لوگوں کو بلا کے ان سے کھلی گفتگو کرو، تاکہ آپ کو یہ سمجھ لگے کہ یہ ملک جو آپ کا بھی ہے اور ہمارا بھی ہے اور ان لوگوں کا بھی ہے جن کا مستقبل اس سے وابستہ ہے، اس میں آپ کے خلاف اتنی نفرت کس طریقے سے بڑھ گئی، اور پھر وہ سٹڈیز کر کے آپ اپنا مستقبل کا لائحہ عمل تیار کریں۔ تمام فوجیں اس طرح کرتی ہیں۔ امریکن آرمی کو اگر آپ دیکھیں تو ان کو پتہ لگا کورین وار کے بارے میں بعد
کہ ان کے جو جوان تھے وہ ریلکٹنٹ تھے دشمن کے اوپر فائر کرتے ہوئے. تو انہوں نے اس کو پورا اسٹڈی کیا. اسٹڈی کرنے کے بعد انہوں نے اپنا ٹریننگ کا ماڈل تبدیل کیا، کیونکہ ان کو پتہ لگا کہ یہاں ہم ناکام کیوں ہو رہے ہیں. تو اسی طرح یہ جو چیز ہے انٹیلیجنس رپورٹس پہ نہیں چلیں گی. اس کے لیے آپ کو کلچر کو اسٹڈی کرنا پڑے گا، آپ کو لوگوں سے گفتگو کرنی پڑے گی، آپ کو اپنے اعمال پہ تنقیدی نگاہ سے دیکھنا پڑے گا، اور پھر ایسے بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کو لوگ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں. 21st سینچری میں اگر آپ نے اپنا مقام رکھنا ہے بطور ایک ادارے کے کہ آپ کی عزت بھی کی جائے اور قوم آپ کے ساتھ کھڑی بھی ہو، تو وہ صرف آربیٹری فیصلوں سے نہیں ہو. اس کے پیچھے سوچ ہونی چاہیے، ریسرچ ہونی چاہیے، اور عام لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ ہونی چاہیے، تاکہ ان کی زندگی آپ کے وسیلے سے اگر بہتر ہوتی ہے تو اس کا لانگ ٹرم اثرات ہوں گے فوج کے اوپر، فوج اور قوم کی آپس میں روابط کے اوپر، اور فوج اور قوم کی آپس میں جو رشتہ ہے اس کے اوپر. تو یہی کچھ کہنا تھا. یہ چند سوچیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، کافی کوئی اتنا منظم طریقے سے میں یہ چیزیں ریکارڈ نہیں کرتا. تو میں نے کہا یہ بھی اس دنیا میں انٹرنیٹ پہ ڈال دوں. اب بتائیے گا آپ کو یہ کیسے خیالات لگے، اور میری طرف سے دعا ہے کہ سب لوگ سلامت رہیں، پاکستان سلامت رہے اور اس کرائسس میں سے گزر جائیں. بہت شکریہ. خوش رہیں، آباد رہیں، آزاد رہیں. خدا حافظ.